ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತು. ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಂಥ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಹಜರತ್ ಮಹಮೂದ್ ಬಾಷಾ ಪೀರ ಖಾದ್ರಿ ಅವರ 11ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ಉಲ್ಮಾಗಳು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಸಜ್ಜಾದ ನಶೀನ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಮೊದಲು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈ ಕೊರೋನಾ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಲಿ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಲಿ, ಜನರು ಕೂಡುವುದಾಗಲಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸೋದರತ್ವ, ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾನ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ, ಆ ಅಲ್ಲಾನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 150 ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಏನು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು. ಈ ಬಂದಂಥ ಕೊರೋನಾ ಆಗಲಿ, ಜಮೀನು ಮತ್ತು ನೆಲ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ದೂರಾಗಿ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಜರತ್ ಔಲಾದೆ ಗೌಸೆ ಆಜಮ್ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರಿನವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪಾವನ ಪವಿತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ, ಆ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್, ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್, ನಶೀರ್ ಅಹಮದ್, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಜನರು ಆಗಲಿ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶೋಭೆ ತಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದವರು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂದೇಶ ಏನು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸುವಂಥ, ನಾವಾಗಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದವರಾಗಲಿ, ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಜರತ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಪೀರ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಂದಿ ಕಲಿತ ನೌಕರಿ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಪೀರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫಾರ್ಮಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಒಂದು ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರವಾಗಿ ಇಡೀ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಜನರು, ಇವತ್ತು ಬಾಷಾ ಪೀರ, ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಪೀರ ಅಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇಡೀ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो यूट्यूब चैनल की जो न्यूज़ हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये है कि हमारे पीर मुर्शद नूरुल मशाइख सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह खादी रहमतुल्लाह अलैह का 11 साला उर्स की तक़रीबात के सिलसिले में ये आखिरी हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है, जो औलाद गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस के नाम से, जो दक्खन के तमाम औलाद गौसे आज़म
جتنے دکن میں آئے ہیں جیسے کہ کرناٹکا ہے، تمل ناڈو ہے، آندھرا ہے، تلنگانہ ہے، مہاراشٹرا ہے، یہ 5 ریاستوں میں غوث اعظم کے کئی اولادیں آئی ہیں، ان کے پڑپوتے آئے ہیں، ان کی اولادیں ہمارے یہاں ہیں جو ایک دوسروں کو ریاستوں میں تعارف نہیں ہے۔ تو میرے پیر و مرشد کا 11 سالانہ عرصہ غوث اعظم کے 11 نامی کی وجہ سے یہ ہمارے تمام مریدین متوسلین اور اس علاقے کے چاہنے والے تمام لوگوں کی رائے بنی کہ بھئی اولاد غوث اعظم کانفرنس کریں۔ اس تعلق سے ہم لوگ جو ہے 4 دسمبر کو بروز پیر بعد نماز عصر جو ہے کانفرنس کے پرچم کشائی ہوگی۔ جیسی پرچم کشائی ہوگی عصر کی نماز کے بعد میرے صاحبزادوں کو سید بہاؤالدین قادری اور سید نصر محی الدین قادری اور میرے چھوٹے بھائی سید فخر اللہ بادشاہ قادری کو، ان تینوں حضرات کو میں خلافت سے سرفراز کر رہا ہوں۔ اس کے فوراً بعد نماز مغرب کانفرنس کا شروع ہوگی، جس میں دکن کے تمام نامور سادات کرام، مشائخین اعظام، حسینی سادات، مشائخین، علماء، تمام عاشقان اولیاء اللہ آئیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اس کانفرنس میں ہمارے ریاست کے معزز وزیر اعلیٰ جناب سدھرامیا جی صاحب اور اس علاقے کے لیڈران حضرات جیسے کہ پرساد ابیا جی ہیں، سنتوش لاڈ ہیں، وینے کلکرنی ہیں، کون ریڈی صاحب ہیں، اور ہمارے ایم آر پاٹل جو ہمارے کندگوڑ چھیتر کے ایم ایل اے ہیں، ضمیر احمد صاحب ہیں، اور یش کے پاٹل صاحب ہیں، شرینواس مانے ہیں، اور دیگر کئی سیاسی قائدین جیسے جبار صاحب ہیں، سلیم احمد ہیں، کئی حضرات جس میں شرکت فرمائیں گے۔ تو میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ کثیر سے کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع دیں، کیونکہ سادات حسنی میں ہمارے اس علاقے کی کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے۔ ہر علاقے کے کتابیں ملتے ہیں جس میں وہ مختصر سا تذکرہ مل جاتا ہے۔ تو یہ میری دیرانہ خواہش بھی تھی کہ سادات حسنی ہو یا سادات حسینی ہو، ان کی تاریخ و تذکری کی دکن کے میں بالخصوص مشائخین کی کتاب، ساداتوں کی کتاب میں لکھوں، اس غرض سے، اور میرے پیر و مرشد کے 11 سالانہ عرس کے موقع پہ یہ کانفرنس کرنے کا مقصد ہی تھا۔ جو دیگر لیڈر وہاں پہ آ رہے ہیں، کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا رہا کہ اس کے لیے کہ میں ہمارے علاقے کے جو شہر کے جو ایم ایل اے ہیں پرساد ابا جی سے میری ملاقات ہوئی تھی، حضرت سید السادات رحمۃ اللہ علیہ بمباپور میں حضرت کے عرس کے موقع پہ ملاقات ہوئی تھی۔ تو میں خیال ظاہر کیا کہ بھئی کورونا کی وجہ سے اس کے بعد جو ہے 2-3 سال ہم لوگ جو ہے عرس جو ہے بالکل مختصر انداز میں کیے تھے، اس مرتبہ علماء مشائخین کو بلانے کا ارادہ بڑے پیمانے پر کرنے کا ارادہ ہے۔ تو ابا جی نے کہا کہ میں جو ہے صاحب پیرا میں یہاں ہے سدرا میں چیف منسٹر جی کو لاتا ہوں بولے، تو میں انکار نہیں کر سکا۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اگر انہوں آنے سے ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمارے علاقے میں درگاہ میں ڈیولپمنٹ کے کام میں ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ امید تو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جب بھی کوئی چیف منسٹر ہو یا وزیر اعلیٰ آتے ہیں تو ان سے ہمیں کچھ ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ادارے میں ہم لوگ ایجوکیشن ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ شادی خانہ بنانا چاہتے ہیں، آئے ہوئے زائرین کے لیے بلا تفریق و مذہب و ملت ہم لوگ وہاں سرایہ بنانا چاہتے ہیں، ہم لوگ وہاں رہیں، پارکنگ بنانا چاہتے ہیں، بہت سے کام باقی ہیں۔ حال کی ہمارے پیر و مرشد کی بارگاہ ہے جو 11 سال ہوا، بڑا طویل عرصہ تو نہیں ہے، اس لیے وہاں ڈیولپمنٹ کے کام بہت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے سامنے ہم جو ہے اپنی درخواست رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر ان کے دل میں خیال ڈالے تو وہ بھی کچھ سینکشنز ہمیں مل جانے کی امید ہے۔ ہم لوگ جو ہے اس کانفرنس کے تعلق سے کئی کمیٹیاں بنائیں، جس میں آپ کے درمیان میں ہم لوگ جو ہے پریس کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، جس میں ہمارے سراج احمد کرچی والے اس کی چیئرمین شپ کر رہے ہیں، ذاکر بیپاری صاحب ہے، بابا ہمارے دھارواڑ ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے مشائخین کی جو کمیٹی میں ہمارے پیر طریقت حافظ ظہیر رضا شتاری صاحب ہے، مولانا ہمارے خلیفہ جیلانی قادری صاحب ہے، جمیل قادری صاحب ہے، اور اسی طرح کمیٹی بنائی گئی ہے جیسے کہ اسٹیج کمیٹی ہے، اور تمہاری لنگر کمیٹی ہے، اور استقبالیہ کمیٹی ہے، فائنانس کمیٹی ہے۔ یہ کمیٹیوں میں سب لوگوں کو، شہر کے لوگ، شاید یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پیر و مرشد کا روحانی تصوفات ہے،
سرکار غوث اعظم کے بڑے تصرفات ہیں کہ ان کے نام سے جب ہم کانفرنس کی اپیل کی، جب میں ان تمام شہر کے ذمہ دار حضرات، انجمن کے صدر ہو، نائب صدر ہو، سیکریٹری ہو، دیگر قائدین حضرات کو میں جب بلایا تو بلا جھجک وہ لوگ جو ہے میرے خانقاہ پہ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے نیک مشوروں سے نوازا۔ تقریباً 1 مہینے سے اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں تمام لوگ کمیٹی مل کر، اور ہمارے دھارواڑ ضلع کے صدر اللہ سید محبوب بادشاہ قادری پیرزادے صاحب جو ناگلاوی کے سجادہ نشین ہیں اور ہمارے دھارواڑ ضلع کے سنی مشاہد کونسل کے صدر ہیں، چپگیری کے صاحب، اور میرے بڑے بھائی حضرت سید ولی اللہ شاہ قادری صاحب قبلہ جو سجادہ نشین ماڑا پور دھارواڑ ہیں، کئی اور دیگر مشائخین ہمارے سے جڑے ہیں، مولانا حافظ مولانا نیاز عالم صاحب بولیے، اور مولانا مختار صاحب بولیے، مولانا عبدالحکیم صاحب بولیے، بہت سے لوگ جو علماء مشائخین سے مفتی محمد علی قادری صاحب کہیے، سب جڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے مہمانوں کو بلا رہے ہیں، اس لیے ہم میزبان ہیں۔ اس علاقے کے مشائخین اور علماء، یہاں کے عاشقان اولیاء اللہ، تمام لوگ جڑ کر تمام لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ غوث اعظم کے نام سے یہ کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں کامیابی ملنے کی بڑی امید ہے۔ ہم عوام الناس سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کو تشریح کریں، لوگوں تک پہنچائیں کہ 4 دسمبر کو بعد اثر پرچم کشائی اور اس کے بعد جو ہے خلافت کا پروگرام ہوگا، بعد نماز مغرب جلسہ شروع ہوگا۔ دیر رات ہم لوگ کا جلسہ نہیں ہوگا، کیونکہ اکثر اہل سنت و جماعت کے لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ عشاء کے بعد جلسے ہوتے ہیں، ہم لوگ جو ہے مغرب کے بعد جلسہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے اسے 11 بجے کے اندر ہی جلسے کو اختتام پذیر کرنے والے ہیں۔ میں عوام الناس سے ٹائم کی خاص خیال کرتے ہوئے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جلد سے جلد جلسہ گاہ میں آ جائیں، درگاہ شریف پہنچ جائیں اور بزرگان دین کے چہروں کی زیارت کریں، ان سے فیضیاب ہوں، ان کے دیدار کرتے ہوئے سلسلہ عالیہ قادریہ بولیے، چشتیہ بولیے، نقشبندیہ بولیے، سہروردیہ بولیے، دیگر کئی سلاسل کے بزرگان دین اس اسٹیج پہ رہیں گے، آپ تمام ان کے نورانی چہروں کی زیارت کر کے فیضیاب ہوئیں۔ میں اتنی اپیل کرتا ہوں۔ میں خاص بیان وغیرہ ہوگا؟ بالکل، اس میں جو سادات حسنی ہو یا سادات حسینی ہو، تو ہمارے دکن کے ہی جو مشائخین ہیں، جس میں مقرری خصوصی حضرت شہزادہ غوث اعظم سید عالم مصطفیٰ قادری الموسوی حیدرآباد ہے، سید رضوان پاشا قادری اللہ والی ہے، اور سید عارف پاشا قادری ہیں، اور ہمارے تنویر ملت سید تنویر ہاشمی صاحب قبلہ ہیں، سید مہیمن قادری ہیں، اور ہماری ہی سلسلے کے کیسر بڑو سے سید خالد واصل جیلانی صاحب ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہے مقرری خصوصی ہیں، اور ان کو بالکل عنوانات پہ تقریر ہوگی، نہ کہ کرامتوں پہ۔ کرامتوں سے سنتے رہتے بزرگان دین کے، میرے غوث اعظم کے جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے عنوان دیے جائیں گے، انہی عنوان پہ آنے والے مقرر خصوصی تقریر فرمائیں گے۔